Araw guys, ilog ang ruta namin guys. Yung mga kasama natin, no? Kagabi nagdagat kami, hindi kami sinuwerte. Ngayon ilog naman. Sana makarami tayo guys. Let's go! Yun yung mangga guys, so. Wow! Panalo. Si Master. Si Lawrence. Kasama namin isa na sa likod. Bulusak pa kami sa ilog guys. Doon pa kami sa malayo. Guys, nakita nyo yung pula na yan guys. Masarap daw yan, makain daw yan. Ano tawag dyan we? Matambaka. Matambaka daw yan. Hindi ko alam yung prutas na yan, pero titikman namin yan guys. Itsura niya. Puro may buto-buto sila. Para daw may buto-buto. Wow! Kainin mo. Tamis yan. Yummy. Tamis daw, tamis. Pero niluluwal buto yun. Kain din. Yay! Harip na yan. Kapit namin sa ilog guys. Nakita nyo yan, daming gabi. Hindi natin pwedeng galawin yan guys. Hindi atin yan. Yung tanim namin nandun malapit sa may ilog. A few moments later. Nandito na kami sa may ilog guys. Dami tilapia. Tilapia. Sarap naman talaga maligo dito guys, so. Wow! Napakalakas ng tubig. Wala kayong hinahanap ng mga yan. A few minutes later. Huli namin guys, so. Iniga. Wow! Yan. Yun no. Binabaybay namin ilog. Oh. Isang kasama namin, no? Lungkot, walang huli. Ito na yung huli nila guys, so. Yun, may kasili pa guys. Pwede na to guys. Solve na naman tayo pang ulam nito. Yan kami nagbabaybay, oh. Ay, ito. Ay. Siyempre guys, mga na rin kami ng gabi. Oh. Oh, sarap niyan, laing guys. Ito yung gabihan namin dito, eh. Oh. Yan. Hanggang doon yan. Yung nadaanan namin kanina, hindi amin yun. Dito. Amin talaga yun, pag wala nakakita. Ito yung huli namin guys, oh. Yun. Pwede na ito pang sahog dito. Sahog sa gabi ba? Wow! Dali. Yun. Okay. Yun, masarap. Wow! Yay! Oh, yun. Maalat-alat. Pwede. Yun. Yummy. Kanya-kanyang sikap to guys. Oh. Finished product. Wow! Yung fish? Pwede? Yung huli namin guys. Oh. Wow! Oh. Kasili. Medyo maliit pa pero pwede na. Ito. Biya to eh. Masarap to guys. Ito tilapia. Yun. Oh. Yaya. Ang laki. Karpa. Yo, dami pa yan guys. Oh. Ang dami yan guys. Wow! Wow! Kaya ito ilalagay mo pa to?